Naamoy pa challenge. Unsa man? 35 seconds magkatawa ka. Gaanta ka 100. Go! Kung pa 100 lang? Gubang isa di! 100 lang eh! Ay, sige. Dili tao! Pila ka minutes? 35 minutes lang. Challenge accepted. Diri. Ready? Answer stars. Now! Katawa! Dapat ang kusog! 24 minutes! Seconds galing. 13 seconds! Five, 4, 3, 2, 1. Palit ako sabon dito kay wala ko maligo ko.